Pues soy Nacheli Rodríguez y esta sería la presentación para mi revista para el proyecto de la clase de CDG 009. No, creo que 9, ok. ¡Sí! 009. Oh, yeah. Okay. Pues el concepto de esto es el arte, porque va muy entrelazada con la presentación de diseño gráfico que hice anteriormente, pero sería más bien enfocándose en artistas freelance o pues artistas que necesitan más promoción. Y entonces aquí tienen la portada, se llamaría Artist Block Magazine. Artist Block es pues bloqueo de artistas y sería para causar inspiración a artistas que tengan problemas en cuanto a cosas más creativas. Le puedes dar un poquito más para abajo, se ve muy grande. Entonces el dibujo en la portada pues fue hecho por Gabriel Piccolo. En la portada pues se informa que la revista completa estaría enfocada en él y en su arte y en cómo él se ha dejado a conocer por el mundo como artista. Porque Me encantan sus colores, me encantan. Pues fue manipulado en Photoshop, los bordes y el logo y todo pues fue manipulado en Photoshop, pero el centro pues es el arte de Gabriel. Okay. Y de hecho, this is the subtitle and everything. This is just saying what the magazine focuses on and the fact that he's the creator of a project that's called 365 Days of Doodles, que es que tú haces una ilustración o un Todos dibujo. los días por 365 días. Exacto, para que no te bloquee, para que sigan tus creative juices flowing. Y doodles es doodles, cualquier cosa, no tiene que ser algo. Exactly. It doesn't have to be something bien elaborado, pero a lo que él le llama doodles, like yo le llamo ilustraciones de... Yeah, me imagino. Como que él le dice, esto es un doodle, yo como que, no, that's not a doodle, that's a real thing. Pero pues, la modestia, puedes seguir abajo. Aquí estaría el logo de Artist Block. Elegí esta clave porque también pues dentro de lo que es el arte yo quise incluir también la música. Sería en caso de que fuera un proyecto real, sería una edición por mes y cada edición pues se enfocaría en cualquier cosa de arte, desde diseño gráfico hasta música, escritores, todo tipo de arte. So that's why I wanted to do this, and the little monster to like just kind of symbolize the fact that we're kind of alienated from the rest of society, pretty much. Like what you said, the first days of school, that we're pretty much the most different group out of everyone here because we think differently. Right. So I wanted that to capture that. We walk, we smell, we talk, we sound. Just different species. Yeah. This is a quote that it's okay. Eso está como que muy zoomed in. Can we zoom it out a little bit? We could. I was trying to get this out earlier. Let me see if I can do this. Silly concept. Just write it down and leave it there for a month. At 5 or 2, and then it comes. Let me see. Pásame el teclado a ver si puedo. Le pongo pausa el... Right? Right? There we go. Yeah. Oh, yeah. I don't mean to be rude, but Okay. So Good. this is a quote from him. This is something he said when he was referring to the project that he wanted to do, which is the 365 Days of Doodles. It says, sometimes it's just a silly concept. Just write it down and leave it there for a month or 2, and then it comes back like a big masterpiece. So it's basically just like you let your ideas simmer, porque usualmente, por no decir en todas las ocasiones, pues con nuestras ideas we're kind of really harsh on ourselves with what we want to do. So it's better to just leave the idea there and revisit it back when you're like ready to work on it. Yeah. Porque if it were for that, we would just scrap everything que hacemos porque we don't find it worthy. So that's basically what he wanted to say with this. Y hoy tú haces un arte, lo ves en una semana y le encuentras cosas que no le encontraste la primera vez, o le encuentras la genialidad, que yo creo que es lo que le está tratando también de resaltar, que de momento tú lo ves y tú dices, oh, wow. It's better than I thought it was. Yeah, it was. Exacto. Let me go back for a second so we can see the full screen. Yes. It's beautiful. It is, totally is. The vibe that I wanted it to have was more of like an indie publication sort of thing, and my own independent kind of sort of thought.
So that's why I chose the colors and whatnot. Like, I didn't really do it with a specific audience in mind. I was just doing what I felt went with the type of interview that I wanted to convey Sure. there. So. ¿Ya le está aguantando el logo? ¿O la mano? La mano y la carita del círculo. Parece como si estuviese aguantando el Ah, lo que pasa es que esto es parte del dibujo, sí, esto es un autorretrato that he did of himself. So, like, para que vieran más o menos quién es Gabriel Piccolo, because he doesn't really like taking that much pictures of himself, then I just put there the auto-retrato thing going on. Ya es lo mismo y ahora. And para esto, pues, it's supposed to be a spread. It's supposed to be connected with the quote and let it be like some white poster, pero pues se ve de página en página. And I actually had some help on this one because I didn't know what to do, so Jimmy helped me Okay. do this one. That's really good. And like, this is actually a drawing que Gabriel Piccolo made of himself. He's obsessed with cats. Pero esto fue montado en Photoshop para efectos de pues, la revista. Nice. Then starts like the little interview section. I tried finding information, but there's not many information of him going around because he's relatively new and pues ahora mismo es que está empezando a pues, dejarse a conocer a través de la internet. But he's from Brazil and right now he's 23 years old. He's actually studying graphic design. Wow. So that's pretty interesting and something that I didn't know. Pero hay una website que se llama deviantart.com y eso es para pues promocionar tu arte and you can actually sell there. Yeah. And that's where he took off. Y de ahí Haces es tu que sale. página y tú la montas Yeah, ahí, tú haces tu he cuenta. has his. Yeah. He has his. He's been a member for like 2 years y le otorgaron un premio que pues más adelante pues está escrito más o menos del por qué le otorgaron el premio, but it's the Deviantness Award. Es un premio que hace el mismo website y se lo otorgaron a él aunque la cuenta de él lleva 2 años, 3 años. He already won that. So this is another illustration that he made, and well, he's from Brazil, and that talks a little bit about how he made his mark on the community, on the art community, and how he continues to like expand because not many people know about him. So ¿Te acuerdas que estábamos hablando ahorita de las diferentes vertientes o las diferentes maneras que el diseño se va a empezar a manifestar? Pues esto de las páginas donde tú vas y te conviertes en una superestrella como los beavers de la vida, sabes que tú en las redes sociales de momento haces algo, everybody knows of you. You know how difficult it would be like 20 years ago to do that? Todavía es difícil, pero tienes un foro para poder exponer tu trabajo. there's different platforms. Hay diferentes plataformas y es más fácil, pero todavía es trabajoso porque you have to get an audience. Tienes que asegurarte que there's traffic coming into And your there's page. more competition too. Yes, Now you got like, world competition. there's not a just lot you. of talent out there. Yes. It's incredible. Absolutely. Yeah. So, ese sería el logo de el premio que él se ganó, que es The Deviantness Award. Y esto pues habla de el proyecto que él hizo de 365 Days of Doodles and how he has motivated other people who have problems with creativity to do the same thing and to start drawing even if it's just a little thing and they're not proud of it. Benny menciona que pues aunque ha tenido su cuenta por 2 años solamente, pues Piccolo Kun, that's his username on DeviantArt. Piccolo Kun has quickly become a core part of the community porque hay personas que pues hacen su versión de ese proyecto y lo botean y le dan el crédito y pues él ha seguido pues Y creciendo. 2 años es nada, 2 años es nada. Exacto, como que eso fue como que, oh, I'm here, I'm Yeah, making my mark. 2 Eso fue years. rápido. Pero después, hablando del elemento de la revista como tal, lo que más me dio trabajo fue el wash. I'm not sure about the wash yet, but like since I was against the time and stuff like that, pues lo dejé así. Por dejarle un wash porque iba a hacerlo en blanco. No sé, a mí me gusta, se ve bien. Iba a dejarlo en blanco, pero it didn't, I don't know, it looked dull and I wanted Es que yo to estoy pensando loseta, fundamentos, solidez, estoy pensando piso, estoy pensando de ahí para adelante, por eso pensaba que la razón por la cual lo pusiste fue eso, pero me gusta.
Sí, en parte fue eso, pero lo que pasa es que I wasn't sure because I tried making the font white, porque al principio no podía ver mucho por el wash, pero I kind of made it work. So Yeah. that's the finished project. It does yes. work. Thank you. And there's the little monster. So that's more information, and like el image gallery, I think que me cubieron como 4 fotos de las cosas que él ha hecho. Like, look at the pens out Yeah. there. Just look at the detail. I love him. I'm obsessed with his art right now. Y lo que usaba It's al kind of like principio Japanese, but not really, you know. es una mezcla entre cartoon y manga, and he's inspired by a lot of stuff. Pero yeah, this is actually made. Tú sabes las libretas Moleskine, Uh-huh. las pequeñas. Mm-hmm. La pequeña, o sea, no es la grande, la No, pequeña. He keeps a travel one, and that's where he started doing all of this stuff. Anywhere you find yourself doing something, some kind of doodle, you put something together. Yeah, got it. Yeah. I really like this one. Look, bunny. That's not a bunny, but That's Totoro. Yes. He's a spirit. He's not a bunny? No. no. Looks like a bunny. He's a bunny bear kind of spirit thing. Like He's a squirrel. awesome. Yeah. I want to sleep on his tummy one day. He's really big. So él empezó con el Do you know this proyecto. guy too? Yeah. Oh. I like the movie. You should watch it. Yeah, it's really good. It's really good. My Neighbor Totoro. Oh, why did we haven't put that up here? Why we haven't put I don't know. You seen it too? I'm the only one that hasn't seen it? Someone go. I haven't You're gonna fall in love with You it. haven't? Wait, I have a question. Studio. Oh, you seen this? I'm not sure if this is part of the essay. I'm sorry, but Studio Ghibli, Studio Ghibli, are they all hand drawn? Yeah, like no, nunca, o sea, todo es 2D. Hayao Miyazaki hizo que, like, he did in an interview that he was never gonna do anything that was 3D unless he dies and someone else takes the company. Pero a él le gusta mucho lo tradicional. And it has actually worked en su caso porque sus películas son de renombre. Y, Oh my god. Like, the first one I've ever porque watched lo que from pasa Studio es que, Ghibli is Spirited Away. Disney se puso a pues, negociar con ellos y trató de que les dieran la película para que la pudieran traer a América, y es como que está bien, pero tienen que haber ciertas condiciones, no puedes alterarme el dibujo, podemos Right. cambiarle ciertas cosas para que se vea un poquito americanizado, para que no estén tan pues alienated, because it's targeted for Japanese people. Pero ellos no tienen todos los derechos sobre sus películas porque él es bien celoso con esas cosas. Yeah, that's the way it should be. Yes. She hasn't heard of Studio Ghibli. Not Studio Ghibli, Spirited Away. Oh, it's not my favorite one, pero But isn't probablemente. it the most popular one he has I so far? don't know. I think this one is. Was that Howling Yeah. Castle, Princess Banana? Princess Howling Castle is another good one. House Moving Castle, esa es basada en un libro que es inglés, de hecho, Princess Mononoke. Like, I'm gonna take you down the rabbit hole. You're gonna love them. Yeah. Yeah, they're amazing. You're gonna really love it. Yeah, the rabbit Pero hole. él empezó el proyecto de 365 Days of Doodles con dibujos que solamente eran en blanco y negro, but then he started experimenting with color, and like, he's amazing. Yeah, Can I love it. I don't have to say anything else. Puedes bajar. Oh my god. I love that. It's so beautiful. So he's a Beauty and the Beast fan, and he remade this actually, porque él ya había hecho un dibujo de esto hace unos años atrás, and he remade it again to just see how much progress he had made on his drawing skills. Pero incluí y no aquel. Oh, I really like this one. Incluí y no aquel porque pues tiene que ver con la película de ahora. Okay, Con la película reciente, and like, can you see the vine? I do. It's just- Yeah, absolutely beautiful. I love it, yeah. Y el último que incluí para la galería de fotos, pues, this was kind of like an experiment he was doing. He wasn't sure of what he was doing, but whatever he was doing worked for him, because, I don't know, I can just stare at this for hours and look at different details. It looks like a cookie cutout cuando vas a cortar dough con Sí. I don't. How does one even do this so amazingly? Y esto todo es a mano. Pero ahora, he has started to do more digital stuff. Y trabajar más en Photoshop and everything because he wants to work with DC Comics.
Oh. And I'm not sure how that's going, pero lo último que vi fue que le habían dado una llamada que habían visto sus dibujos y todo, and they were talking about doing some stuff, but I don't know how that's going. So hasta ahí me quedé con eso. And the back, that's the back cover, because I wanted to include an advertisement to make it seem more believable. Right. Like an actual magazine. So this is actually one of my favorite magazine advertisements. Yo tengo unas cuantas revistas 17 en mi casa por mi hermana, and I really like this because it goes with the music thing that I was explaining earlier with the whole Do Re Mi. And basically every single month we would basically have a sponsor where we would put one of their ads in our, yeah, so they could help us out from the whole